بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله بنات الأعزاء. اليوم نشوفوا le pronom relatif que في دور COD في وظيفة le COD. كنا شفنا من قبل dans une vidéo سابقة on a vu les pronoms personnels COD. شفنا le, la, l'apostrophe et les شفناهم في وظيفة COD. اليوم نشوفوا le pronom personnel, le pronom relatif que dans la fonction COD. ضمير نسبي que في وظيفة مفعول به. Alors, ما الغرض؟ c'est quoi le but? c'est quoi le but؟ ما هو الهدف باش نحبوا نحطوا le pronom relatif نعطيو لوظيفة COD؟ الهدف هو ان احنا نحبوا نتفاداو التكرار. donc on cherche à éviter la répétition. كي تحبوا ديروا une production écrite تعبير كتابي لابد يجيوكم كلمات qui vont se répéter, des mots qui vont se répéter. Ce n'est pas bien dans une production écrite la répétition. donc pour l'éviter on cherche des astuces, des tournures, des méthodes. نحوسوا على طرق باش نتفاداو لا ريبيتيسيون باش نتفاداو التكرار. لي برونون بيرسونيل اللي قرينا لو برونون اليوم ريلاتيف كو سي لون دي ميثود بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. هو من الطرق اللي باش نتفاداو التكرار. نروحوا مباشره لي زيكزامبل باش تفهموا. الوغ l'inondation عندي une phrase تقول l'inondation a emporté des personnes. الفيضان جرف أشخاص. الفيضان inondation a emporté جرف des personnes أشخاص. هذا c'est le champ lexical نتاع les catastrophes naturelles راكم تقراو فيه دوك. le champ lexical الحقل اللغوي. c'est pour ça نجيبو des exemples يهضروا على les accidents, على les inondations, على les catastrophes naturelles, etc. etc. La phrase a dit, l'inondation c'est le sujet, c'est elle qui a emporté des personnes. C'est elle, c'est l'inondation, c'est le sujet, le fait elle. A emporté c'est le verbe, c'est le verbe emporter du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Des personnes, on pose la question, l'inondation a emporté qui? Elle a emporté qui? Elle a emporté des personnes. كون جات شيء مثلا emporté des maisons كنا نقولوا l'inondation a emporté des maisons. pose la question l'inondation a emporté quoi. كي نطرحوا السؤال quand on pose la question le sujet plus le verbe quoi ولا qui نتحصلوا على COD مفعول به un complément d'objet direct. La deuxième phrase تقول les personnes vivaient près d'un واد. الأشخاص vivaient كانوا يعيشون près قرب un واد مجرى مائي. الكلمة هذه أصلها عربي واد مي داخلة في القاموس اللغوي الفرنسي. Alors quand on voit la deuxième phrase les personnes vivaient près d'un واد le sujet les personnes vivaient c'est le verbe vivre du troisième groupe à l'imparfait. près d'un واد قرب واد. les personnes vivaient où? près d'un واد. هنا ظرف المكان وين كانوا يعيشوا بقرب واد. près d'un واد c'est le complément circonstanciel de lieu. Donc انا باغي نكتب production écrite وكتبت l'inondation a emporté des personnes درت بوان رجعت السطر قلت les personnes vivaient près d'un واد. نحب éviter la répétition. je veux éviter la répétition. Il y a deux méthodes pour éviter la répétition. soit j'évite la répétition تاع le sujet هنا وعنده طريقة. soit نيفيتي لا ريبيتيسيون تاع لو سي او دي وعنده طريقه. هذه الطريقه الثانيه هي اللي راح نشوفوها اليوم. دونك اون فو remplacer le COD par autre chose
pour éviter la répétition. باش نيفيتيو la répétition, pour éviter la répétition du COD رايحين نحتاجو le pronom relatif que باش هو يعود عنده الوظيفة تاع مفعول به باش le que prend la fonction du COD. COD مفعول به وظيفة fonction pronom relatif ضمير نسبي باش الضمير ينوب va prendre le rôle نتاع personne qui est COD. شوفوا الولاد نديروا جملة واحدة. حنا علاش نحبوا نحيو لا ريبيتيسيون pour créer une phrase اللي ما فيهاش تكرار. alors من هاد لي دو فراز راح نديروا une seule phrase. هذه فراز سامبل جملة بسيطة وهذه فراز سامبل جملة بسيطة. دونك راح نديروا une seule phrase مركبة une phrase complexe. مركبة هي complexe تتكون من لي دو فراز ولكن ما فيهاش la répétition. sans répétition il n'y a pas la répétition du complément d'objet direct هنا. مادام راح نبدل هاد لا فراز اللي فيها COD يطرأ عليها تغيير. دونك جو في غاردي لا فراز هذه شدها بدون تغيير ونسميها تولي لي هي الأساسية هي لا برينسيبال. هذه لا برينسيبال مش راح يطرأ عليها التغيير. اللي راح يطرأ عليها التغيير سي لا فراز اللي فيها COD نسميها الجملة الثانوية. شوفوا الولاد واش نديروا. نجيبوا لا برينسيبال تاعنا لي بيرسون فيفي بري دان واد ها هي mais entre le sujet et le verbe نخلي un espace بين les personnes et vivez je laisse un espace هنا ها les personnes vivaient près d'un wad. هذه سي لا فراز اللي قلت راح نخليها هي فراز برينسيبال تاعي سون شونجمون بدون تغيير. وهنا entre le sujet et le verbe نتاعها je vais mettre la phrase qui va subir un changement. راح نحط الجملة اللي راح يطرأ عليها تغيير هي هذه. نجيب نحطها هنا كما هي ها l'inondation a emporté des personnes. هاد لو سلاش وهاد لو سلاش درتهم باش نبين لكم لا فراز برينسيبال سون شانجمون. les personnes vivaient près d'un wad. d'accord. la phrase اللي راح يطلع عليها التغيير l'inondation a emporté des personnes جبتها حطيتها entre le sujet هنا et entre le verbe. bon واش يصرى الولاد نقراو لا فراز. les personnes l'inondation a emporté des personnes vivaient près d'un wad. أستاذة ما هذا c'est quoi ça c'est du charabia. عندكم الحق هنا الجملة غير مفهومة ولكن نصبروا باش نفهموا. في لا فراز الثانوية هذه اللي زدتها اللي يطرأ عليها التغيير مازال ما طرأش رايح يطرأ il va arriver le changement. شفتوا هاد لو COD هنايا خي قلنا نحوه on va l'enlever mais كي نحوه رايح يشد بلاصه هنا قبل لو سوجي اللي كان من قبل تاعو. كانت لينونداسيون لي سوجي راح يجي قبلها ها راح يولي في الديبو راح يولي في الاول. هاي لا فراس كيفاه تولي نحينا لو CO2 on a enlevé le COD plutôt ماشي le CO2 le COD et on l'a remplacé par le pronom relatif que. le pronom relatif que هذا il a remplacé le COD dans cette phrase mais il a changé de place بدل بلاصتو. حنا نحيناه هو تاني دار رايو بدل بلاصتو قال كان نجي هنا au début. la phrase les personnes que l'inondation a emporté vivaient près d'un wad. et bravo nous avons une belle phrase. هنايا la phrase تاعنا elle est correcte. les personnes que l'inondation a emporté vivaient près d'un wad. maintenant la phrase elle est correcte. le COD rahna pour éviter la répétition du mot des personnes mais il est là بعث النايب تاعو اللي هو le pronom relatif que.
هنا كان COD الوظيفة تاعو خلاها النايب تاعو COD. D'accord. Il lui a laissé la fonction, خلالو الوظيفة. Le que هنا joue le rôle de COD parce qu'il a remplacé un COD. D'accord. Maintenant, الفرق بين هنا la phrase هنا la phrase هنا. Qui كان le COD après le verbe. Il n'y a pas d'accord. استغفر الله. Qui كان قبل qui كان le COD après le verbe هنايا. Il n'y avait pas d'accord. نشوفوا بلي le participe passé هنايا نتاع emporté, le e avec accent, donc il n'y a ni marque ni تاع féminin ni pluriel ni rien du tout. راهو participe passé كيما نعرفوا في الطبيعه نتاعو في الطبيعه تاعو un verbe du premier groupe ينتهي ب er, le participe تاعو passé يجيب ال e accent. هاوليك parce que علاه le CO déjà après le verbe. Ou le verbe هنا لاحظوا بلي il est conjugué au passé composé. تولعوا il est conjugué au passé composé. حنا واش وقتاش نهضروا على لاكور وماش لاكور نهضروا على لاكور في لي طون كومبوزي. Les temps composés, on a le passé composé, le plus que parfait, etc. Ça, هذه راكم تعرفوا le passé composé رحنا معاه. Madame le temps composé هنايا avec l'auxiliaire avoir, le CO déjà après le verbe, il n'y a pas d'accord. هذا c'est un rappel, تذكير. Maintenant, le COD, il a disparu من بعد le verbe, ou il a pris la place avant le verbe. راح جاب النايب تاعو COD ولكنه عاد أصبح قبل le verbe, قبل l'auxiliaire avoir, قبل le verbe كاع. D'accord. من داك يعود لو CO2 قبل le verbe كيما الحالة راهي هنايا. Le participe passé هنايا تاني يدير رايو يقول لك donc moi aussi je m'accorde. هذا تا بلاصتو هنايا il a changé de place دار البلاصة الأولى هنايا أصبح قبل le verbe. Le participe passé قال لك moi je suis obligé de changer moi aussi. واش يشانجي la terminaison تاعو هنايا تاع le participe passé. هنا il se terminait par e accent من قبل. Maintenant il prend le e qui est la marque تاع féminin et il prend le s la marque du pluriel. منين جا le e la marque تاع le féminin؟ قلنا le COD il remplace les personnes. Les personnes c'est le féminin. نقولوا une personne. D'accord. Donc une personne féminin, le participe passé il prend le féminin. Même بعد les personnes c'est le pluriel, le participe passé il prend le pluriel. علاه parce que le COD هذا اللي هو هذا c'est le pluriel féminin. D'accord. Et هنا عندنا l'accord. Donc si on conjugue le verbe كيما عرفناه من قبل avec le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Quand le CO2 vient après le verbe, il n'y a pas d'accord تاع le participe passé. يقعد le e accent madame هنا un verbe du premier groupe. Quand le COD, oh là là, le CO2 c'est un gaz. Le COD, le complément d'objet direct, quand il prend la place avant le verbe, en utilisant le pronom relatif que, qui le remplace, le participe passé doit changer et faire l'accord avec le complément d'objet direct. Il fait l'accord avec le complément d'objet direct. باش يتوافق معاه لازم له la marque du féminin si le complément d'objet direct est féminin, la marque du pluriel si le complément d'objet direct est pluriel. D'accord. Donc dans cette phrase, on a remplacé le COD par le pronom relatif que et on a obtenu une phrase complexe تحصلنا على جملة مركبة فيها deux phrases زوج جمل. الجملة الأولى اللي هي la principale اللي ما بدلناهاش les personnes
vivait près d'un wad. C'était الجملة الأساسية اللي ما بدلنا فيها شيء. الجملة الثانوية اللي جبناها وحطيناها بين لو سوجي ولو فيرب تاع الجملة الأساسية هي تسمى جملة ثانوية. عندها اسمها تسمى جملة ثانوية، ومجموعة الجملة كاع تسمى جملة مركبة. une phrase complexe. هنا في لا phrase complexe على واش تحصلت على تفادي تكرار، on a évité la répétition, et en même temps تحصلت على جملة بدل من زوج جمل. On a eu une phrase, une seule phrase, au lieu d'avoir deux phrases, j'ai eu une seule phrase, complexe oui, mais avec pas de répétition. ما كانش la répétition. Qu'est-ce qui a changé la phrase complexe? C'est l'emploi du pronom relatif que au lieu du COD qui est un nom. On a qu'un nom, on a un pronom. Un nom, un pronom. Voilà. Qu'est-ce qui a changé aussi? C'est l'accord du participe passé, qui est conjugué, du verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand il y avait le COD après le verbe, il n'y avait pas d'accord. Maintenant, le COD est avant le verbe, conjugué avec l'auxiliaire avoir, il faut qu'il y ait l'accord. باش تكون la phrase correcte. La phrase complexe, هذه الجملة المركبة اللي كنا نهضروا عليها. هي les personnes que l'inondation a emporté vivaient près d'un wad. هنا en rouge, j'ai souligné la phrase qui n'a pas changé. Les personnes vivaient près d'un wad. قلنا c'est la proposition principale. هي الجملة الأساسية اللي ما تبدلتش. الجملة اللي حصرناها في وسطها جبناها وهي ثانوية، شدت بلاصة بين لو سوجي ولو فيرب تاع الجملة الأساسية، سميناها proposition subordonnée relative. Relative. Donc en rouge, c'est la proposition principale, celle qui n'a pas changé, اللي ما تبدلتش. Et entre le sujet à la proposition principale et son verbe, j'ai inséré la proposition secondaire, la proposition subordonnée relative. اسمها la proposition subordonnée relative. Elle est subordonnée parce qu'elle n'est pas principale. Parce que la principale, il y a celle qui n'a pas changé. Elle est subordonnée parce qu'elle a changé. Elle a donné son complément d'objet direct ou d'être un pronom باش تلصق في la proposition principale. باش ترتبط بها. هي مرتبطة بها. Subordonnée. Elle est subordonnée مرتبطة بها. كيما في العسكر تلقى الكابيتان وتلقى الكابرال. Le caporal. Le caporal, il est subordonné le capitaine. يتبعو. هو الدرجة تحته يتبعو تحت السلطة نتاعو. Donc, on a la subordonnée تحت السلطة نتاع la principale. Elle est subordonnée. La principale هي المتحكمة هنا. La subordonnée هي الثانوية. تبع مليح. Si j'enlève la subordonnée, la subordonnée, نحيدها. نقرأ les personnes, نحي la subordonnée, نقرأ les personnes vivaient près d'un wad. مفهوم الجملة, elle est correcte. Elle est correcte, elle est principale, SSIA. Maintenant, si je cache la principale, on a la subordonnée, que l'inondation a emporté. Que l'inondation a emporté. واش يحب يقول؟ ما يحب يقول شيء. كي كانت indépendante كانت ربما عندها معنى. Maintenant, كي دخلت في la phrase complexe ونحينا درجنا la phrase principale, la subordonnée ما عادش عندها معنى وحدها, toute seule. باش يكون عندها معنى لازم ترجع تلصق في لا برينسيبال. داكور سي بور سا كو قلنا لا بروبوزيسيون برينسيبال اساسيه باسكو هي اللي ما صراش عليها لو شونجمون وتبقى ديما مفهومه. نحي لا فراز سوبوردوني لي بيرسون فيفي بري دان واد جمله مفهومه. مي سي جو كاش لا بروبوزيسيون برينسيبال كو l'inondation a emporté ما عندها حتى معنى. دونك على هذيك سماها سكوندير سوبوردوني مرتبطه ثانويه.
ok, la principale elle est nécessaire, elle est nécessaire ضرورية باش تكون الجملة عندها معنى. voilà. maintenant subordonnée فهمناها مرتبطة ثانوية ملتصقة كما حبيتوا تحت سلطة la proposition principale si vous voulez. mais كلمة relative جات من كلمة relatif من le pronom relatif parce que جات le pronom relatif كانت une phrase simple من قبل elle était une phrase simple كي دوك دخلت في وسط la phrase الأخرى بواسطة le pronom relatif que صبحت relative قلنا صبحت subordonnée فهمناها. mais maintenant elle est relative علاه باسكو ارتبطت بلا phrase بلا subordonnée بلا proposition principale ارتبطت بها بلو pronom relatif que le pronom relatif جايه من relatif. bon وهو pronom relatif ضمير نسبي. كلمة نسبي هذه نسبة لماذا que هنا qu'est-ce qu'il a remplacé? Il a remplacé un COD, oui, mais le COD c'était quoi? C'était personne, ou personne هذا c'était quoi? C'était le sujet في l'autre phrase. شوف يعني que هنايا في الحقيقة هي كلمة les personnes que مرتبط بلي personnes اللي من قبلها que il a remplacé la répétition, il a évité la répétition mais يعود على les personnes que يرجع على les personnes. السلف نتاعو السلف منين جا هو السلف نتاعو هو خلف لسلف. ما هو السلف نتاع كو؟ هو كلمة بيرسون اللي كانت هنايا سي مي بقى الاثر تاعها ديما هنا سوجي في لا فراس برينسيبال. اذا نقولوا لونتيسيدون نتاع كو هو لو سوجي تاع لا برينسيبال. هنا لاحظوها سي لو نون كي لو بريسيد بقى الاثر relatif نسبي. لماذا نسبي؟ لو نون كي لو بريسيد الاسم الذي يسبقه والاسم الذي يسبقه نقولوا له بالروميه antécédent. السلف نتاعو منين جا على من يعود؟ منين جانا لو كو جا pour remplacer le mot personne. il est relatif نسبي لكلمة personne. فهمنا باللي هنا كلمة personne كانت COD لا subordonnée وكانت سوجي في لا برينسيبال. هذا وتلاميذي تبعوا التمارينات في فيديوهات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله.